Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua, sehat-sehat buat kalian semua. Soalnya mau teh, nggak ada teh, tehnya habis. And you know what? Apa kabar kalian yang kemarin juga sempat kayak gua nge-refresh channelnya Naki, ternyata belum upload, ternyata baru hari ini di-upload. This is the video yang Q&A yang kita lihat kemarin, ada cuplikannya gitu kan untuk video sekarang. So, oh man, nonton mereka tuh kalau ya buat yang baru tahu ya, baru datang ke channel gua atau baru datang ke channelnya Naki, mungkin kalian nggak mengerti ya, tapi memang harus dari awal ya, bagaimana memang pertemuan mereka tuh ya lucu aja. Jadi kayak nonton mini series ya sih, kayak nonton mini series yang pertemuan antara dua orang dari beda dua negara gitu kan, dan sampai dengan sekarang, dan ya ada percik-percik kayak gitu yang ya, mengingatkan lagi. Kalau gue sih lebih keingat bagaimana masa-masa dulu tuh yang pertemuan dengan calon pasangan gitu kan, yang kita suka gitu, dan prosesnya berjalan gitu. Nah ini yang kita lihat sekarang ini. Oh man, itu benar-benar apa ya rasanya. Ya memang ya, kalau jatuh cinta itu memang harusnya bahagia ya. Kalau gelisah itu bukan jatuh cinta, jatuh tempo. So now with no further ado, let's go and let's check it out. Videonya mereka. Let's go. Which it mana nih? Oh, where is it? Sebentar. Oh ini dia. Hell yeah. Umur berapa Naki? Oh man, ini yang cuplikan yang kemarin ya. Dia kemarin bermain di taman. Main receh aja. Dan nonton sampai terakhir loh. Iya. Oke, itu dia, kita tadi udah selesai main dan sekarang kita mau shoot video Q&A dulu. So ya, next video it's gonna be Q&A. Let's go. Okay guys, nih akhirnya ya. Nih, Tuba has been waiting for this actually from yesterday. She was like, oh my god, Q&A, come on Q&A, I wanna do Q&A. I mean, okay, now is the time, let's go. Jadi kemarin aku post foto ini, dan ya pertanyaannya bakal diambil dari foto ini nih guys, di Instagram kemarin. Kalau kalian nggak lihat ya. Oh, that one I missed that. Jadi gue tidak ikut Q&A itu, dan banyak juga yang DM ke gue, bang lu telat bang, lu nggak ikut tadi nitip pertanyaan gitu kan. Oh my god, I missed that one. Sorry guys. Kita lihat nih, ada 8.000 komen yang udah pasti bakal, ya ini nggak pertanyaan semua, nggak, mana pertanyaannya mana? Ya, it's just gonna be all about you. Tinggi itu berapa? Tinggi? Oh tinggi. Tinggi is like how tall are you? I'm 165, 166. Itu yang gue suka terngiang-ngiang di kepala gue tuh sering banget terlintas di kepala gue tuh yang ketika Tuba bilang itu tuh udah Tuba banget. 165, 166. Yep. Yeah, quite tall. Tinggi banget ya. Quite tall ya. Cukup tinggi ya. Oh, this one nice, so people know. How many siblings do you have? Me? We are 3 siblings. I have 1 older and 1 younger brother. Okay. Yeah. Next, what is the meaning of Tuba? Tuba. I mean, Tuba without that G in the middle is an Arabic name. Okay. But I think my name, like in Turkish, when I Google it, at least, means like a tree in the heaven. I just heard that. I don't know if it's true or not, but Okay. tree in the heaven. Tuba, Oh. what color do you like? Pink. No. Oh my god, his favorite color is pink. He loves pink now. Oh yeah. He's Pinky Boy. Call him Pinky Boy for now. Yep. Yeah, sure. Yeah, I love. He loves pink. Oh my god, I love pink, guys. Yeah, really. Yes. Look at this pink outfit. It's so good, guys. Yep. So, my favorite color is, blue, because Blue. you know, like peaceful Mean blue. stuff, and And black. Tuba loves being out of the blue. That's why.
Mint blue tuh kayak gimana sih? Baby blue bukan? Yang baby blue, yang mint blue. I don't know. Can you guys give me the example? Bisa kasih tahu gak sampelnya kayak gimana sih? Mint blue tuh warna di mana tuh? I don't like pink. Huh? I don't like pink. Yeah, I know. What did you say? And you love being out of the blue. Ah. Oh, blue tuh yang tiba-tiba ya. Oke. Okay. Oh, out of the blue tiba-tiba muncul dalam kehidupannya Naki gitu. That is insane. Blue, black, Black. white, White. purple. Purple. Yep, purple. You? Black Black. and white. Black, gray, white. Dark green. Pink. Oh my god, dia ngeledekin si siapa? Si Naki dengan pink. Oh my god. Dia lucu banget sih. Jahil juga sih itu ini. Ini sumpah ini yang nanya itu sedikit banget. Yang lain itu pada mirip ini. Aduh. Next question is for me. Menurut Kak Vicky sama Tuba, according to me and you, according to both of us, is it better in Istanbul or Ankara? And About what? what is the reason? I don't know. That's just in general, maybe. Maybe you can say the thing that you think it's better in Istanbul and it's better in Ankara and why. Yeah. So, about the weather, I prefer Istanbul because like these times in Istanbul it's not this cold. Yep. But now in here in Ankara is so because Ankara doesn't have sea in here, okay. So it gets cold faster. And yeah, about the weather, I prefer Istanbul, and also like about the Istanbul. I mean, you just know Istanbul, Istanbul is Istanbul. Yeah. I love Istanbul. Di Istanbul ada laut ya, jadi agak sedikit panas gitu istilahnya. About like the places that we can go, like touristic places. In here, there's nothing really much. Oh, kayak di ini ya, karena di Jakarta ya. Gak ada apa-apa. Dan gue di Bogor masih bisa kemana-mana nih. Masih ada gunung, masih ada bukit, ada ya banyak sih. Gunung banyak, ada Gunung Pancar yang terdekat kalau di Bogor, Gunung Gede gitu kan. Oh man, okay, I got it. But in Ankara, here is just like more safer, I would say. And I don't know, I feel like more comfortable in Ankara. Okay. Kalau menurut aku ya, according to me, I mean, I've only been in Ankara for like what, 2 days. 2 days. 2 days. I can't really say much, and but agree with you. I mean, according weather, I think I prefer Istanbul because it is just. But in winter, Istanbul is also cold. I mean, okay, now. Yeah. Okay, but in here, everywhere is just like so close. In Istanbul, you have to go like about 1 hour, maybe, like everywhere is just like so. Far away from each other. Yeah, that's right. In here, everywhere is just like in the same place, so you can find everything easily. Nice. Ankara, about that is good. But Yeah. Especially here. So I stayed in this hotel, and oh my god, Dengerin Tuba aja kayaknya nyaman banget ya. Gue bisa dengerin dia ngomong berjam-jam kayaknya. just so close to go to anywhere basically. To the mall, want to find anything, it's just very, very close. Just 15 minutes drive. I mean, yeah. It's And also traffic in Ankara is better. Really? Yeah. In Istanbul, no. Oh my god, no. Maybe that's why it takes like 1 hour to go to somewhere. Maybe because of the traffic. Yeah. And in here, I mean, Istanbul has more people, but I feel like in here there is more people. Really? I don't know, like when you go and like when you walk on the street and like there's so many people. Oh, lebih rame di sana ya, di Ankara. So many. Maybe here is like the city. Maybe that's why. I don't know. Jakarta. Okay. Yeah, there it is, guys. Next question.
What is it? Gini What is kayaknya. it? What is it? No. I don't think we're gonna do that one. Wah, Am I your type? No. we're not gonna do it. Tapi dibaca. Nggak mau dibahas, tapi dibaca tetap. Kalau gue jadi Vicky kayaknya, ya siapa tahu dijawab nih. Diartiin aja. I know what you think, Vicky. I know what you think. I know what are you trying to do. Gue tahu apa yang coba lo lakukan. Ya, kalau cowok sama cowok tuh tahu ya trik-trik yang kadang kita suka lempar sesuatu yang kayaknya nggak penting, padahal sih penting gitu kan. Cuman kita nganggap ya ngetes aja, siapa tahu dijawab. Am I your type? Apakah gue tipemu? Asik, let's go. Everyone is asking, when are you guys getting married? OMG. Yeah. Kapan Menikah. nikah? Yes. Ya, Kapan karena kalian serasi. ke Indonesia? Ya. Nah itu juga tuh. Dijawab dong yang kapan ke Indonesia. Oh iya, ada satu misteri yang kemarin tuh yang dia nunjukin ada ya, kayak kantong plastik itu ya, merah itu yang sebelum makan Indomie itu yang nggak terjawab. Itu satu, sama yang nangis yang pertama yang gue tebak itu nangis bahagia, teman nggak tahu apa gitu kan. Kita kan cuma tebak-tebak karena memang tidak ada kejelasan kalau dari video kan, cuma bisa tebak oh itu mungkin nangis bahagia karena di endorse dan lain sebagainya. But again, tetap misteri itu yang pertama di video season pertama itu yang nangis, yang dia di restoran itu kan kelihatan dia habis nangis. Terus yang kedua adalah ketika mau makan Indomie gitu kan, dia nunjukkan ada plastik merah itu kayak apa ya, gue nggak tahu sih apakah dokumen apa gitu kan. Yang gue pikir tadinya makanan tapi kayaknya tipis banget gitu kan. Itu ada misteri itu, gue nggak tahu itu apa itu yang merah itu, dan kayaknya tetap menjadi misteri sampai mungkin nanti ada terungkap nanti seperti apa. Okay, let's go. Oke, ini ada pertanyaan. Next question is for me. Kok Bang Vicky ke Turki lagi sih? Kenapa nggak negara lain? Why are you going to Turkey again? Why don't you go to other countries? I mean, there's a lot of countries in the world. So, the answer is visa. Visanya itu susah banget guys. Dan yang kedua adalah kalau misalnya nggak pakai visa tuh ya kayak Southeast Asia kayak Thailand, Laos, dan aku udah pernah kesana jadi kayak maybe no. Jadi ngurus visa dulu baru aku bakal keluar Eropa. I don't know. Kita lihat nanti. Oke? Alright, next. Oh oke. Gue pikir jawabnya karena Tuba tadi. Ditanyain dan ya kapan Tuba ke Indonesia? Kalau lihat dari, ini pura-pura jadi ini nih, jadi ahli gestur. Dari tatapannya, it look like they already have a plan. Kayaknya mereka udah punya rencana deh, dan kayak Tuba tuh kayak nunggu approval dari Nagi. So I talk, gue ngomong gak nih, gitu kan? Karena berapa kali dua kali dia melihat Nagi kayak minta persetujuan kalau dari matanya. Gimana cara ngomongnya nih? So I talk atau kayak gimana? Kapan? I don't know. Dia lihat lagi ke Vicky 3 times. Oke, I don't know. Tapi mau nggak? Mau. Masih melihat ke si Vicky. Mau. Lucu banget. Tapi kapan? Gak tahu. Dia lama menatap Vicky. Ya Vicky, kok Vicky sih? Vicky. It look like ini kan tebak-tebakan orang halu ya, tebak-tebakan orang halu. Ngeliatnya kayak there is already kayak sudah ada pembicaraan terkait tuh kapan tuh ke Indonesia, but again they still want to keep it secret, kayak coba ya nanti aja, karena ya kembali lagi kadang kan manusia bisa berencana ya, terus kalau tiba-tiba gagal atau apa kan nggak enak gitu. Jadi mungkin ada perencanaan tapi ya nggak perlu diungkap, nanti suddenly tiba-tiba ada di Terminal 3 Bandara Suta kan gitu kan. Okay. Wow, this is good. Entah ya. I mean, I wanna go to Indonesia next like 2023 summer, like maybe July, but I don't know. Yang jelas sih sudah ada perencanaan, tapi gue gak tahu ya, mungkin gak waktu dekat juga atau mungkin lama juga, tapi kayaknya sudah ada obrolan. Karena
again, si siapa tuh Bayu kan juga baru mulai kuliah ya, dia nggak tahu, mungkin liburan, kalau kita kan ada apa semester kayak gitu kan, baru dia bisa gitu kan meninggalkan kuliah, karena nggak mungkin dikasih juga sama orang tuanya kalau cuma bolos gitu kan kuliah, ataupun kuliah ada libur berapa hari terus nanti dia nambah berapa hari, akhirnya mengurangi waktu dia kuliah, pasti orang tua juga akan marah sih, gue yakin sih akan marah. Jadi ya kayaknya nunggu dia liburan kuliah sih yang pasti sih, liburan dia kuliah. Dan kalau ke Indonesia kayaknya sih pretty sure, gue sih cukup yakin untuk bahkan ke Indonesia, cukup besar keyakinan gue untuk bahkan ke Indonesia, besar sih kalau gue ya. Dan kalau tadi dari gesto itu kayak kelihatan udah ada obrolan sebelumnya, dan dia benar-benar kayak nunggu ke Vicky, karena dia melihat ke Vicky itu sampai berapa kali, dan cukup lama dia menunggu Vicky untuk kayak giving a clue, kayak gimana nih gue ngomongnya nih gitu. Masih lama guys, masih lama. Let's see. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi ya let's see. Kita nggak tahu ke depannya gimana, let's see. Nah, itu dari situ. Jadi kayak minimal kalau ukuran bulan aja kayak sih udah tahu sih bulan apa, tapi kalau tanggal mungkin belum pasti. Atau bahkan mungkin sudah gitu kan, sudah. Karena kalau dari tatapan itu buat itu kayak, how do I say this? Should I say this? Haruskah gue omongin nih atau jangan? Karena untuk gue tadi kayak nunggu approval banget kalau dari tatapannya itu. Oh man, ini maaf ya, ini orang halu aja, gue sih nebak-nebaknya ke sana ya. Tebak-tebak gak jelas, I don't know, just being halu aja. What are the reasons? Why do you want to, come to Turkey, back and forth, Turkey, Indonesia? Nah iya, ya sama kayak tadi pertanyaan pertama kan. Tapi ini lebih ke kenapa pulang pergi. Kalau tadi pertama kan lebih ke kenapa ke Turki lagi, nggak gara-gara lainnya. Kalau lebih sama ya. Gue sih ngarep dia jawab karena dia gitu. Aduh, epic banget kalau dia jawab itu. In such a short time. Because of her. No. Because of her, okay. That is what I'm talking about. Come on, let's go. Come on, Tuba bilang no lagi. Yes. Tuba nggak dipaksa Vicky. No. Tuba nggak memaksa Vicky, nggak paksa Vicky mungkin. Lucu banget. Ya tapi kelihatan di kedewasaan si Tuba dalam apa ya? There is a relationship sih, gue yakin sih ada relationship gitu kan. Terus bagaimana mereka intens teleponan dan lain sebagainya gitu kan. But again, gue yakin si Tuba bukan tipikal yang come on, come here gitu, karena dia tahu it's take membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya untuk ke Turki gitu kan, lama, capek, biaya, kos dan lain sebagainya. Dan Naki juga mungkin punya pekerjaan di Jakarta gitu kan. Dan kita lihat beberapa kesempatan ketika Naki lagi kerja, lagi Ome TV gitu kan, si Tuba juga support gitu. Jadi dia bukan tipikal yang memaksa. Kalau si Tuba itu lebih kayak mengikuti saja, ngikutin arus saja, ngikutin alur aja. No. Ya. Tuba nggak maksa Vicky. I believe that. Okay, Tuba nggak maksa Vicky. I believe that. Percaya Tuba. Because you are a nice person, really nice person. Dia tuh tipikal yang benar-benar menghargai orang gitu kan, coba mengerti gitu. Kelihatan banget kedewasaan dia. Okay, let's go. Next question. Come on. This is fun. How do you feel being the first one that I meet? Datengin. Like, you're the first one. Hey, look at that. I don't know. Oh, that looks. Gini ya, ada bahasa-bahasa yang non-verbal yang kadang-kadang kita bisa, ini kesini gitu kan. Kita bisa lihat bahasa-bahasa non-verbal yang bisa menyatakan bahwa orang ini nyaman dengan kita, atau dengan bahasa-bahasa verbal yang yang bisa kelihatan sebenarnya dia ngomong apa gitu kan. Dia bilang nggak tahu, tapi satu sisi yang terbaca bukan tidak tahu. She looks happy gitu kan. How do you feel? I don't know. Do you feel special or do you feel it's just Vicky? Dia bingung. This question is a little bit special. Pertanyaan lumayan spesial karena dia sepertinya memang udah ada perjanjian kalau di sini ya. Di sini dia agak sedikit bisik-bisik, pertanyaan kayaknya spesial banget nih.
again hubungan apa ya ini emang seperti juga tidak direncanakan kan gitu kan, yang tiba-tiba mengalir aja dari pertemuan pertama di Turki lalu ngalir terus juga kita juga penonton kayak merestui gitu kan. Dan di satu sisi Vicky ini kan punya pekerjaan gitu kan yang memang harus dipikirkan terkait dengan kedepannya seperti apa kalau nanti sama Tuba, bagaimana Ome TV perjalanannya, apakah nanti berubah videonya menjadi video vlog, karena video vlog juga kalau bisa dilihat sekarang juga memang menempati urutan yang agak lumayan tinggi ya semenjak dia bikin vlog dengan Tuba itu kan. View-nya juga lumayan sangat besar melebihi apa ya yang Ome belakangan ini ya itu kan. Jadi Ome ini udah mulai agak berkurang gitu kan minatnya sepertinya gitu kan, dan sebenarnya ketika dia upload di Turki dengan Tuba itu kan tinggi, dan ya who knows mungkin nanti akan berubah menjadi vlog gitu kan dengan Tuba juga, itu juga karena seru ya karena mereka bisa membuat sebuah cerita yang menarik dalam vlognya gitu kan. I don't know. It's okay. It's okay. Just answer. Happy or just I mean, of course I'm happy. What do you mean? Oh, okay, that's Of great. course I'm happy. Oh, okay. But But yeah, no, I'm too happy. okay. Wah, aduh apa tuh yang tapinya itu loh. Kalau ada tapinya itu ganjel, tapi gue suka sih, apa ya, gue yakin dia emang ya happy lah, karena ya sampai sekarang dia masih menemani Naki gitu kan selama di Turki, dia selalu menyempatkan waktu untuk Naki, walaupun lo tahu sendiri, tadi sebelum dia bikin Q&A ini kan cuma mainan ayunan. Buat seseorang mainan ayunan itu wasting time kalau nggak ada rasa gitu kan, ngapain lu main prosotan main ayunan gitu kan. Okay, this is nice, let's go move another question. Come on, Next question, guys. Thank you. Thank you for meeting me first. Gue pikir thank you yang terima kasih sudah move on gitu kan ke pertanyaan berikutnya, karena she look like awkward gitu, kayak jadi agak canggung gitu. Okay. Oh, that's this one nice. Wow. Yeah. So this is about your Mom. How did your mom react? You know, what is your mom reaction About what? knowing that you are friends with me? With you? Yeah. Yeah. I mean, the first time that Is she against it, or is she like, it's okay, but you can be friends with? No. With Vicky. I mean, I told her that my friend from Indonesia is coming, so we're just gonna hang out, explore Istanbul together. And she was like, okay, for like 2 days, okay. But it was getting more, like 3, 4, and more. Keterusan yang jadi 2 hari jadi 3-5 hari ya. And she was angry actually. Like the last 2 days, I think, like she didn't let me go. She was like, "That's enough. I mean, what are you doing?" But yeah, and then it's my mom. Iya sih, namanya anak perempuan. Gue juga gitu, gue juga punya anak perempuan. Ya, kalau kemana-mana ya khawatir gitu kan, ngapain gitu kan? Karena ya sekarang kan zamannya beda ya. Pemuda-pemudi zaman sekarang tuh beda sama yang zaman dulu. Kita itu ketemu pasangan tuh kalau sama orang yang kita suka, pegangan tangan aja, mau pegangan tangan tuh udah gemeter gitu kan. Gak pernah lebih jauh ya, kalaupun sampai kissing tuh itu butuh waktu beberapa bulan untuk bisa kissing kayak gitu kan. Itu kan ya cukup kissing aja gitu, nggak pernah lebih jauh daripada itu gitu kan. Paling nonton gitu kan, terus jajan, makan gitu kan, yang kalau sekarang kan agak mengerikan karena memang informasinya juga terkait yang hal-hal yang berbau seksual ini kan mudah diakses. Kalau dulu mah nggak ada, susah gitu kan. Lu harus jadi anak orang kayak dulu kalau punya majalah yang kayak gitu-gitu kan. Yang Playboy punya gitu kan. Lu harus jadi anak-anak yang kaya. Kalau generasi warga miskin kayak gue ini ya nggak tahu kayak gitu. Jadi kalau pas ketemu sama teman yang kaya gitu kan, terus dia pasti punya gitu kan. Jadi
hal-hal itu pun kita tahu udah dewasa gitu kan, udah besar gitu kan. Jadi nggak kayak sekarang gitu, nggak kayak sekarang. Mengerikan sekarang itu. Kalau punya anak perempuan harus dijaga benar-benar. In the end, you know. Yeah, I know. I said like, Mom, please, I mean, don't do that. I mean, understand. Oh. And yeah, I mean, she's nice. I mean, yeah, I mean, at see? first I totally get it because it's a mom thing, where they're just really It's a afraid mom about thing. their child being, I don't know, with someone they don't know, especially from other country, Yep. Indonesia. Who's this guy? Iya benar. But now, Dari negara lain lagi. Kita kan kadang-kadang juga kedatangan apa ya, misalnya kayak gue misalnya jadi orang tua kedatangan dari wah, punya cowok nih. Dari mana nih? Gitu kan. Apalagi ini dari negara luar gitu kan, pasti panik gitu kan. Waduh, ini cowoknya orang luar lagi gitu kan. Pasti terjadi kepanikan. Ya kembali lagi ya sekarang agak mengerikan ya bagaimana orang bersosial gitu kan tuh agak ngeri gitu kan, yang kalau dulu orang muka jelek tuh udah pasti dicurigai bahwa dia adalah jahat, tapi sekarang kadang-kadang yang mukanya ganteng, yang cantik itu malah lebih jahat, lebih menakutkan kadang-kadang. Nggak ada ukuran. Kalau dulu ya paling orang berpatokan, ini mukanya serem banget nih, pasti orangnya ini preman lah gini segala macam. Tapi kalau sekarang nggak jadi patokan ukuran wajah, malah yang ganteng itu malah lebih beringas gitu kan. Jadi lebih hati-hati ya kalau sekarang. Bikin hati-hati. no, but she already knew that I have a lot of Indonesian friends. no, the thing is, it's real life, and I actually Yeah. coming. It's Yeah, it's different thing. It's not just. Different it's a things. different thing. Yeah. And so yeah. Tapi sekarang now, she's Yeah, now it's good. fine. Yeah, she's fine. That's fine. So yeah, guys. That is a Jadi good sign. Good sign. Jadi bagi kalian semuanya, kalau misalnya pertama itu ya biasa lah gitu karena orang tua kan. Tapi kita harus terus berusaha ya. I got the point. I got you bro. I got you. Tapi memang peran orang tua itu yang penting ya. Lu lagi deketan, jangan cuma deketin anaknya, orang tuanya gitu kan. Deketin gitu kan. Apa ya, kalau orang tua udah oke, kalau gue mah yang paling sopan. Kalau nggak sopan sih asik aja gitu kan. Memang kalau udah nggak sopan, udah malas. Dan apalagi sekarang dengan cukup pengalaman, jadi tahu dari lihat mukanya, dari gerakan, ini brengsek nih anak. Gue udah tahu. Jadi don't play with me, don't play with me, don't play with me. What is it? What is it? What is So next question. What is it? Oh my god. Mau dimatiin penasaran situ gue apa yang diomongin sama Naki. Explain it Naki, explain it biar Tuba gak penasaran. Emang begitu. No, I told everyone. I mean, at first it's okay if you fail or something like Yeah. that, But you just have to, keep trying, it's fine. Keep trying. Okay. She got the point. Aduh, sorry Mike. Mike. Maaf ya, kamu jadi korbanku. Wah, anjrit. Oh, man. See, from that language, dari bahasa itu, dari gerakan tubuh nonverbalnya, she got it, Mike. She got it. Dia tahu. Kalaupun belum pada menyatakan, mereka sudah tahu arahnya kemana. Mereka sudah tahu dalam hatinya ini arahnya kemana. Oke, jadi nggak mungkin sebodoh itu Tuba tidak mengetahui ini arahnya kemana. Begitupun juga Naki nggak tahu ini arahnya kemana dan bagaimana perasaan Tuba ke Naki. Itu nggak mungkin banget. Gue nggak percaya kalau mereka nggak ngerti. They already know, bahkan sudah terjadi mungkin. Let's go. I love it. I love this part. Okay. Next question Next is from Dani Vadan. Tanyain ke Tuba bang, udah percaya cinta belum sekarang? Oh, lu nggak percaya cinta Answer malah. Tuba, please. Do you believe in love now? Ooh. Oh. Love that question. But I'm not gonna answer. Okay, answer that. Nggak dijawab dong, karena kalau dijawab itu sudah
pertanda. Karena langsung menjawab sudah. Kalau dia jawab, sekarang aku percaya. Dan dengan tidak menjawab, sebenarnya malah lebih mempertegas juga bahwa dia sekarang percaya. Kalau dia masih tidak percaya, dia tinggal ngomong, gue gak percaya, gitu, selesai gitu kan. But, because something happened, karena terjadi bahwa dia sudah merasakan itu, makanya dia gak mau jawab. Jadi, tetap salah jawabannya. Ketika dia bilang gak mau jawab, atau dia gimana, itu jadinya salah gitu kan. Karena secara tidak langsung malah itu memperlihatkan bahwa dia sudah percaya dengan cinta. Got you, Tukba. You're wrong this time. Got you, Tukba. Yeah, next question. She don't want to answer. Yeah. Gokil, editornya tahu ditahan di sini, di mana Tukba nggak mau menjawab bahwa dia sudah percaya belum sama cinta. Dia nggak mau jawab. Secara tidak langsung dia menjawab bahwa sekarang dia percaya. Let's go. Okay. Dia masih tegang. Itu gue masih tegang. Masih dia nggak mau coba ke sana karena kalau dia jawab malah semakin terbuka. Tidak menjawab seperti tadi juga sudah terbuka sebenarnya. Next, apa yang ada dalam you guys perasaannya? think you look like each other? Yes. I actually do. Kan? Really? Yes. In some photos, I do. I mean, what? like old people say, you know. Like old people say, kalau mirip itu berarti jodoh gitu kan? Oke, coba kita dengar lagi. Oh. When you look like each other, that means. Oh, ada juga peribahasa di sana. Sepertinya ada, karena situ gue mengerti. Oke, that's nice. Next question. Gue kangen si Naki tuh bisa ngomong-ngomong kayak flirting kayak gitu-gitu kan, kayak ngomong apa istilahnya rayuan gitu kan, yang mau mancing pick up lines kayak gitu. Dan now it's happening here. Okay. I love that. I've been missing that one. Iya, udah lama banget gak denger dia melakukan pick up lines ya. Dan sekarang terjadi sama Tukba lagi, which is the right person banget, yang benar-benar memang harus dia kasih pick up lines gitu. Okay. Gila. Next. Oh my god. Oh my god. I think a bird just pooped. Yes. Oh wait. Oh, ini pupin burung. A bird just pooped. Kurang ajar burung nih. Bisa-bisanya pup di situ. Oh, gak nyadar. Si bapak lagi sibuk. Bapak gubernur lagi sibuk bacain ini, dia nggak ini, cuman oh my god, everyone is asking the same question. Wah. Berbahagialah bikin coba. Wah, dia suka banget dibilang begitu, berbahagialah begitu gua. Alright guys, I think that's it. Oh my god, I've been scrolling forever actually, and keep finding the same questions all over again. So thank you guys so much for questioning. Questioning. Yeah, we need more questions, you know. And please, next time if we do it again, ask something else, you know, not just married. I mean, yeah, I don't want to say it. What are we gonna do now? Let's go and, bata hijab. Alright guys, that's it. Mau beli hijab? Just a little bit, you know. Beli hijab buat siapa? Tukba? Jawabin banyak pertanyaan, cuma kayak karena pertanyaannya sama-sama aja ya, tapi udah yang gimana? Iya, gue telat tuh ikut Q&A waktu itu ya. I'll see you guys. Okay. Close Tukba. And then? Alright. Bye.
Oh, oke, ada cuplikan lagi dong, karena dia mau reject. Oh my god, they are so sweet. Kita itu mau beliin jilbab buat Nada, karena buat adik aku Nada sama Duta, mereka itu suka banget sama jilbab yang dipakai sama Tuba. Nada sama Duta. Oh my. Kiki, Yasmin no Mini no Yasmin no Sadi me Sansai. Kiki po Kiki. Keluar lagi dong. Oh, look. Look at her. She look like doctor already. Kayak udah jadi dokter. Tapi dia nggak jadi ngambil dokter kayak kemarin ya. Jadi apa? Ahli gizi atau apa nih? She look smart gitu kan. Kalau pakai kacamata tuh kelihatan smart gitu kan. Makanya gue sering pakai kacamata biar dikira pinter. Padahal bodoh. Oh man, she look so cute dengan kacamata. Kelihatan dewasa banget, kelihatan pinter banget ya jadinya. Oke. Wow, I think that's it ya guys. Kita akan nonton, kayaknya seru juga nanti perjalanan mereka cari hijab. Terus ini ada cara makan juga, ngopi ya kayaknya. Ada obrolan lagi. Satu berapa? 1 tambah 1 berapa? Tambah buat. Ads. 1 tambah 1. Samperin polisi. Kenapa samperin polisi? Kenapa disamperin polisi? What? Gak apa-apa kali ya. Udah sih gak apa-apa. Paling ditegur. Atau minta foto bareng malah. Katanya polisi nonton Tukbal lagi. Nonton Vicky Naki sama Tukbal. Can I take a picture with you guys? Well, I think that's it guys. Waduh lama banget itu nonton. Seru banget ya kali ini. Seru banget. Ini seru banget dan tonton sampai habis ya. Kalau gak gue doain kulkas lu jalan-jalan tengah malam di ruangan tamu. Oke, well, I think that's it. Sampai ketemu di video lainnya. It's a wrap. Bagus.